जय जगन्नाथ समस्त को नमस्कार। आज मोर आउ गोटे ब्लॉग को आपको स्वागत। आज मुझे ढेंकानाल। आज ढेंकानाल प्रभु चंद्रशेखर कपिलास एवं जोरंदा ग्रामर बाबा अलेख महिमा को दर्शन करवा। चलतु एबे आमे भुवनेश्वर रु 80 किलोमीटर एवं ढेंकानाल टाउन उपरू 20 किलोमीटर। प्रथमे आमे कपिलासर बाबा चंद्रशेखर को दर्शन करवा, तापरे आमे जोरंदा ग्राम जीवा। यही कपिलास जीवा बाटरे एक शिवंक गोटे बड़ मूर्ति देखा पाइबे एवं ता सहित टिके आगू गला परे माँ तारिणी को एक छोट मंदिर भी देखा पाइबे। आमे बे गेट सम्मुख पहुँच गलु। एपटे जोरंदा जीवाई बाट 15 किलोमीटर एठू। एबे आमे भीतर को जीवा। वर्षा होइथिबारु सबु धुआमय परिवेश हो जाइछि। देखंतु ये जो सुंदर व्यू। यही मंदिर ऊपर को जीवाई दुईटी बाट दे जीवाई पड़ो। गोटे 1352 पाहाच दे एवं आउ गोटे 12 बांकी रोड दे जीवाई पड़ो। आमे से 12 बांकी रोड दे ऊपर को जीवा कहीं आमे बाइक आनी आसचु। चलंतु आमे बे ऊपर को जीवा। यही जगार नाम कपिलास एइथिपई दियाई जे कहीं एठारे कपिल मुनि नामक एक ऋषि एठारे तपस्या करुथिले एवं तांकर आश्रम मध्य एठी रहिछि। सेथिपई तांकरी नाम रे ताहा कपिलास बोली कुहा जाय। सिंदूर रे देखंतु शिवंक लिंग कराइछि। आपण यदि चाहिबे एठू सिंदूर किणिकी भी नहीं पारिबे। फाइनाली आमे पहाड़र शीर्ष रे पहुँच सारिछु एवं आगरे मंदिर देखंतु। वर्षा पाई सबू बादल यही पहाड़ उपरे खेली जाइछि। किछि देखा जाउ नाही एवं सबुआडे धुआमय परिवेश सृष्टि होइछि। एबे समय मात्र 4टा। यही 4टा समय देखंतु कोन भली भाबरे पूरा अंधकार परिवेश हो जाइछि, पूरा धुआमय परिवेश। चलंतु यही धुआमय परिवेश रे आमे भीतर को जीवा। देखंतु यही मंदिर रे बहुत किछि इतिहास रहिछि एवं बहुत किछि पौराणिक रहस्य मध्य रहिछि। आमे किंतु किंबदंती विषय रे जानिबा। यही मंदिर किंबदंती अनुसार मयूरभंजर राजा प्रताप देव गोटे अजणतार ब्रह्महत्या करथिले। सेथिपई ब्रह्महत्या पाप लागिथिला एवं सेही दोषरु मुक्ति पाइबा पई से आसी कपिलासर शीर्ष रे बा पर्वत रे प्रभु शिवं को तपस्या करथिले। प्रभु शिवं को संतुष्ट करिया पई शिकरेश्वरंक शरणागत होइतिले एवं स्थानीय लोक कहते कि जो स्थान से तपस्या करथिले सेही स्थान से एक पीठ निर्माण करथिले। सेही पीठर नाम फंपा पीठ बोली कुहा जाए एवं फंपा शब्द मध्य भी हुए। एवं तापरे अनेक वर्ष परे गंगवंशर राजा नरसिंह देव प्रभुंक अवस्थिति को देखी कपिलास पर्वत शिखर रे प्रभुंक भव्य मंदिर निर्माण करथिले। एही मंदिर रे अनेक रहस्य रहिछि। एही मंदिर पाखरे गोटिए पटे मरीच कुंड एवं आउ गोटे पटे वयोमान्ध्य कुंड रहिछि। एही मंदिर ऊपर मध्य आहुरी बहुत गुड़िए मंदिर रहिछि, जेमिति कि काशी विश्वनाथ मंदिर एवं नारायण मंदिर एवं आहुरी मध्य ता उपरे
ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ସୀତା ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ, ମାତା ସୀତାଙ୍କ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଦେବସଭା ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ବି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। এই କୁହୁଡ଼ିମୟ ପରିବେଶରେ ଆମେ ଆଉ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ଦେବସଭା ରହିଥିଲା, ସେ ଦେବସଭାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପୌରାଣିକ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଦେବତାମାନେ ସଭା କରୁଥିଲେ, ଏହି ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ଆସି ଦେବସଭା କରୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ନାମ ଦେବସଭା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ମହିମା ଗାଦି, ସେଇ ଜୋରନ୍ଦା ଗ୍ରାମ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ମହିମା ଗାଦି ଜୋରନ୍ଦା ଗ୍ରାମରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ। ଆମକୁ କପିଳାସ ଠାରୁ 15 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କରି ଏହି ମହିମା ଗାଦିଙ୍କ ପାଖକୁ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଏହି ମହିମା ଧର୍ମ ହେଉଛି ସବୁ ଜାତି ଧର୍ମ ସମାଜ ପାଇଁ ମହିମା ଧର୍ମ। ଏହି ମହିମା ଧର୍ମ 1826 ମସିହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଜୋରନ୍ଦା ଗ୍ରାମରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଧର୍ମରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସାଧୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ବସ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ କୁମ୍ଭୀ ବୃକ୍ଷର ବକଳ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ଏହି ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ସତ୍ୟର ସହିତ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ କୌଣସି ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଏହି ମନ୍ଦିର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଏକ ଧର୍ମର ସାପ ବୋଲି ରହିଛି, ଯାହାକି ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ରହିଛି, ସେ 1826 ମସିହାରୁ ଜଳି ଆସୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ମହାବାତ୍ୟା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଥିଲା, ସେ ମହାବାତ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୀପ ଲିଭି ନାହିଁ। ଏଠାରେ ମାଘ ମେଳା ବୋଲି ଗୋଟିଏ ପର୍ବ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ଜୋରନ୍ଦାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମେଳା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଏକ ଶାନ୍ତିମୟ ପରିବେଶରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏ ମନ୍ଦିରରେ କୌଣସି ଦେବାଦେବୀ ନାହାନ୍ତି, ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଏଠି ଦୀପ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଜଳୁଛି। ଏବଂ ଶେଷରେ ଆମେ ଢେଙ୍କାନାଳର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରା ଖାଇ ଘରକୁ ଫେରିଲୁ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।